Hello guys, saya Nahlam Sapiu Kaklai no kaham no tong pai kena hnai. Ang theplo asar khlai phono no omo salcha chomna nangnai. Hangka salcha chompai man pore ang no tikhlai phono ko omo asar khlai fungnai tini. Itne ang karai kutungo. Hangka naw to joto no sapai sikna ang agin sajak horowa thao je khapan diren nangnai. Asar khlaina ni hingkla heka khapsaya abon bange ang ga horwan thao riwo. Kana an blog no pes nai tong di jotto no tabo thau tungra thung ka ta sing o thai blog no ri khang u salcha somjang no ga lukhlai ri pe no oro tabo mosla ro riya kho tabo thau kutung mo jegra thung tarpore ayang mosla phasing jugal gra na ang ka tabo omo horo abasloi jira asta pasporon asta hangka moso ka moso kathai kisa kran kari ne moto maje zawiri ne omono gura khlaya tini kha asta khlaiwaisa asar khlai phunungnai nauno nai tongdi hangka jara ani katal channel nai tongnai subscribe khlai je gera bro dakte subscribe khlai re di like and comment share khai di bell icon click rinen ta pau di jotto no hangka ani blog no naw paya sa nai tongdi hangka botabo moto maja taise kaham ka jawgra no go tabo asta lukhlai ri ne angoro ka omono tabo kaham ka kol nai bul nai ta ka jate mosla ro nang maja ko som tang tai rilaya som to already sidija ka obon tabo alka mosla na simina kaham khlai bul nai ta tabo kaham ka bul nai moji yang so mosla ro nang maja kana no to waisa asar khlai phuno ka moso ko muya asaro ajaga to ang bipang no huliru mosla ro ora hungkala hulaya asta nari phuno sine nauno katabo hungka thaipolok salsa skang chomjak ba kiso hoisro ongti saka hungkala hungka sutabang ora bini gari nai hungka muya asarni somoi ta ang no ek sapta ni pore sidi di ni saw hungka ora tinika loge ni ri raikha na bahani ri nai chai man loge no hangka na oro chini kutike pe grui mana angka chini ro kutike pe ro rilaya just oro ko sombai chimi ne khlai kya angka sombai thauja ko go hnai angka an season ro bahai no man thau hnai thaiplok ni somoy hangkala khlai tonta ang asar man thau hnai je somoy chana musupo ka chai mangkha angka thaiplok khlaina ra gata angka tapote semong kha omoto buyong is dakha ang ordek angka ani blog no tini isran mama thaksina haina ne bage katal blog tu bui phayan ang angka asran ongkha tata bye bye.